Ako su vam nokti žuti, zadebljali ili krhki, možda ste baš vi jedni od onih koji imaju problema sa gljivicama na noktima nogu ili ruku, iako to ni ne znaju. Ali ne brinite, gljivične infekcije na samom početku jako se lako tretiraju, stoga smo se mi sa kanala Napravi lako evo kako potrudili da i danas za vas izdvojimo jedan koristan prirodni recept. Mi odmah krećemo na pripremu, ali prije nego što vam otkrijemo prvi sastojak, ljubazno vas molimo da podržite naš kanal i naš trud i naš rad i da lajkujete ovaj video. To mnogo znači, a daje nam podsticaj za dalji rad. Ovaj recept je veoma jednostavan, a potrebno je da skuhate čaj od kamilice za početak. Možete koristiti i onaj u filter kesici. Nakon što čaj odstoji, odvojite 80 ml čaja od kamilice, toliko će nam biti potrebno. Sljedeći sastojak je nezaobilazna soda bikarbone. Pripremite 1 kašiku sode bikarbone i 1 čašu vode. Kašiku sode bikarbone sipajte u posudu. Tome dodajte prethodno pripremljeni čaj od kamilice 80 ml. Sve ovo promiješajte da se soda otopi i sjedini sa čajem. Napišite me u komentarima iz koje države me gledate, lijepo je znati odakle mi najviše pregleda dolazi. Kada ste sjedinili, ovo razrijedite sa vodom i potopite nokte 20 minuta u ovu otopinu. Ako su u pitanju gljivice na noktima nogu, ovo razrijedite sa još 2 litra tople vode i potopite 20 minuta, a zatim posušite i to je to. Ako vam je ovaj video bio koristan, pogledajte još korisnih videa na kanalu Napravi lako, evo kako, vidimo se tamo. Ovo možda niste znali, ali ako imate žute, zadebljali i krhke nokte, možda se baš vi borite sa problemom gljivica na noktima, ali ne brinite, gljivične infekcije na samom početku jako se lako tretira, stoga smo se mi sa kanala Napravi lako evo kako potrudili da i danas za vas izdvojimo jedan koristan i prirodni recept. Mi odmah krećemo na pripremu, ali prije nego što vam otkrijemo prvi sastojak, ljubazno vas molimo da podržite naš trud i rad i lajkujete ovaj video. To nam mnogo znači i daje nam podsticaj za dalji rad. Napišite nam u komentarima iz koje države nas gledate. Lijepo je znati odakle nam najviše pregleda dolazi. A sastojci koje danas koristimo su 1 kašika sode bikarbone i 1 kašika jabukovog sirćeta. Sačekajte ovu reakciju, a nakon toga dodajte 1 čašu mlake vode. Sve to promiješajte dok se ovi sastojci ne sjedine. Potopite nokte 20 minuta, a potom operite i osušite. Ako su u pitanju gljivice na noktima nogu, ovo razrijedite sa 2 litra tople vode i potopite noge. Naravno isto tako nakon toga isperite i dobro posušite. Gljivice na noktima se razvijaju u vlažnoj sredini. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video sa kanala Napravi lako evo kako bio koristan, nama je jako drago. Ostanite sa nama i u sljedećim videima. Pa se vidimo u sljedećem korisnom videu. Pozdrav! Ovo možda niste znali, ali ako imate žute, zadebljale i krhke nokte, možda se baš vi borite sa problemom gljivica na noktima, ali ne brinite, gljivične infekcije na samom početku jako se lako tretiraju, stoga smo se mi sa kanala Napravi lako evo kako potrudili da i danas za vas izdvojimo jedan koristan prirodni recept. Mi odmah krećemo na pripremu, ali prije nego što vam otkrijemo prvi sastojak, ljubazno vas molimo da se podržite naš trud i rad i lajkujete ovaj video, to nam mnogo znači i daje nam podsticaj za dalji rad. Mi smo spremili jednu zdjelu u koju ćemo sipati malo sode i bikarbone. To je naš prvi sastojak koji ima pritom odlična antifungalna svojstva i jedan je od glavnih sastojaka uvijek u pripremi ovih recepata. Zatim, eterično ulje origana. Njegova cijena je malo veća, ali njegovi benefiti su nedvojbeni. Eterično ulje origana snažno uklanja i gljivice i bakterije. Svemu tome dodajemo 1 čašu vode. Ove sastojke pomiješajte, sjedinite i potopite prste 20 minuta u ovu mješavinu.
Ako su u pitanju gljivice na noktima nogu, ovo razredite sa 2 litra tople vode. Potopite noge 20 minuta, potom ih dobro isperite i posušite. Primijetit ćete veoma brzo prve rezultate. Ako vam je ovo bilo korisno, mi sa kanala Napravi lako evo kako vas pozivamo da pogledate još korisnih videa na kanalu, a mi se vidimo u jednom od sljedećih takvih videa. Pozdrav! Ako imate žute, zadebljale i krhke nokte, možda je baš to znak da imate gljivice na noktima, ali ne brinite, mi sa kanala Napravi lako evo kako za vas smo pripremili jedan od najjednostavnijih recepta, najbolji od najboljih, a potrebno su samo 3 sastojka, od kojih je jedan voda, to se praktički i ne računa. Pripremite jednu zdjelu, ali prije nego što krenemo sa videom, lajkujte ovaj video i ostavite mi jedno srce u komentaru. To nam mnogo znači. 1 kašiku sode bikarbone sipajte u zdjelu. Ovaj sastojak koji sad otvaram je eterično ulje čajevca. Par kapi, svega 4 ili 5, sipajte u zdjelu. Soda bikarbona i čajevac u kombinaciji imaju odlična antifungalna svojstva. Tome dodajemo 250 ml vode, sve dobro miješamo i potapamo prste zahvaćene gljivicama 20 minuta. Ako su u pitanju gljivice na noktima nogu, ovu količinu razredite u 2 litra tople vode i potopite noge 20 minuta. Ne zaboravite da ih isperete i dobro posušite. Mi sa kanala Napravi lako evo kako vam se zahvaljujemo na gledanju ovog korisnog videa. Ostavite nam komentar da li vam je ovo korisno ili koji recept ste vi koristili protiv gljivica na noktima. Hvala vam puno na gledanju. Vidimo se u jednom od sljedećih korisnih videa. Pozdrav!